গাইজ, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, ভাল নালাগিলে ডিছলাইক কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে লাগিছে। শদিয়াৰ বুকু আজিও মই ৰৈ আছো মাথো তোমাৰ বাবে। নেজানো তুমি আকৌ উভতি আহিবানে নাই, নেজানো মই আকৌ তোমাক লগ পাম নে নাই। नदियों का पानी भी खामोश बहता यहाँ, खिली चांदनी में छुपी लाख खामोशियाँ, बारिश की बूंदों की होती कहाँ है जुबां, सुलगते दिलों में है खामोश उठता धुआं। মোৰ জীৱনৰ প্ৰতিপল আজিও থমকি আছে মাথো তোমাৰ অপেক্ষাত, থমকি আছে মোৰ জীৱনৰ এটি এটি সপোন। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन कोई लाओ जरा। खामोशियाँ अल्फाज है, कभी आ गुनगुना ले जरा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। কেনেকৈ কম তোমাৰ বিনে বহু কষ্ট সহিছো মই, বহু বেদনা বহু আবেগ এতিয়া স্তব্ধ মই।